मेहनतको लागि र त्यो श्रेयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसपालि आउँदाखेरि पनि मैले त्यही नै पाएँ। यहाँहरूको जुन हृदय खोलेर जुन स्वागत गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई, जुन स्नेह यहाँहरूले देखाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामी सबै कलाकारको लागि अत्यन्तै नै महत्त्वपूर्ण हो। किनकि यसो हेर्दाखेरि तपाईहरू कलाकारहरूलाई देखेर रमाएको जस्तो देखिन्छ, तर हामी कलाकारहरू आफ्नो दर्शकहरूको माझ हुँदा यहाँसँग केही समय बिताउन पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूभन्दा पनि 2-3 गुणा बढी रमाउँछौँ। त्यस कारण यहाँको यो उपस्थिति र यो स्नेह र यो मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र नेपाली संस्कृति र नेपालीपन, नेपालको कल्चर जोगाउने काम त हामी सबै नेपालीहरूकै हो। तपाईँहरूको हो, हामीहरूको हो, हामी सबैको होइन। हामीले गर्दाखेरि नै यसको चाहिँ सम्वर्धन हुन्छ, यसको विस्तार हुन्छ। त्यस कारण त्यो जिम्मेवारी हामी सबैलाई छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। इट्स एब्सोल्युटली प्लेजर टु बी हियर। धन्यवाद सर आदरणीय हृदयप्रति। नेपाली प्रेस मिटमा पाल्नुहुने आदरणीय हाम्रा महानायक राजमल दाई, सँगसँगै सन्दीप दाई, सुतदी, सुष्माजी, अञ्जलीजी, सम्पूर्ण अतिथिज्यूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ, सम्मान छ। र सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने मिडियाकर्मी साथीहरू र सम्पूर्ण महानुभावमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ, सम्मान छ, श्रद्धा छ। यति ठुलो कार्यक्रम, यति ठुलो कलाकारहरूसँग मेरो पहिलो प्रस्तुति, यानि पहिलो यात्रा भनौँ या पहिलो सरकारी भनौँ, साङ्गीतिक प्रस्तुति भनौँ, जे भनौँ, म एकदमै उत्साहित छु यो ठाउँमा आएर आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न पाउँदा। मलाई लाग्छ यो दुबईमा सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम हो नेपाली टुरिज्म टुर 2022, यसको नाम दिएको छ। यो कार्यक्रममा आफूलाई पनि यसरी सहभागी गर्न पाउँदा खुसी छु। र यहाँका जति पनि नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूसँग समीपता गर्न पाउनेछु, यहाँहरूसँग सुख दुःख साट्न पाउनेछु, एकदमै नाच्न अनि रमाउन पाउनेछु र एकदमै खुसी छु, उत्साहित छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै कुरा त हाम्रो महानायक आदरणीय महानायकज्यू लगायत सन्दीप दाई सबैजनाले भनिसक्नु भएको छ। नेपाल टुरिज्म टुर 2022 दुबई पक्कै पनि यो कार्यक्रम हाम्रो एउटा सानो प्रेस मिटले पनि जनाइसकेको छ हाम्रो एकदमै ह्युज सक्सेस हुनेछ भनेर। र नेपालको टुरिज्म प्रवर्धनको लागि पनि पक्कै पनि यसले निकै नै ठुलो टेवा पुर्याउनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण आशा अनि विश्वास पनि बोकिरहेका छौँ। हामी नेपाली, हाम्रो देश नेपाल मात्र नभएर हामी विभिन्न कला संस्कृतिमा पनि एकदमै धनी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जुन प्रस्तुत गर्ने हाम्रो गीत, जुन हामीले लोकगीत, दोहोरी गीत लगायत लोकनृत्यहरू पनि बोकिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो 21 अगस्टमा हुन गइरहेको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा पहिलोचोटि नेपाली कार्यक्रम हुँदैछ। यो पनि हाम्रो लागि एकदमै ठुलो गर्वको कुरा हो। र यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जो प्रवासमा रहनुहुन्छ, नेपाली विदेशी सबैजनालाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अघि सन्दीप दाइले भन्नुभएको जस्तो हामीले जस्तो दर्शकहरूले हामी कलाकारहरूलाई देख्दाखेरि जति धेरै खुसी हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी खुसी चाहिँ हामी हजुरहरूको उपस्थितिमा हुनेछौँ। त्यसैले कृपया सबैजनालाई हामी चुले निम्तो दिन चाहन्छौँ। र हामीले आज मलमा जाँदाखेरि पनि धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेट्यौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई हामी आउँदैछौँ, टिकट लिइसक्यौँ भनेर जुन खबर भन्नुभएको थियो, एकदमै हामी उत्साहित छौँ। सबैजनालाई हामी फेरि पनि हार्दिक निमन्त्रणा। थ्याङ्क यू। मलाई खासै भन्नुपर्ने त कुरा केही पनि छैन, किन भन्दाखेरि नेपालको हरेक नेपालीको मनमा बस्न सफल हाम्रो एक महानायक श्री राजशमलज्यूले यो कार्यक्रम किन भइरहेको छ, हाम्रो त्यसमा उद्देश्य के हो र प्रत्येक कलाकारहरूको के कस्ता जिम्मेवारी रहन्छन् भन्ने कुरा छरपष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँले भनेकै झैँ हामी यो कार्यक्रममा प्रस्तुति दिनेछौँ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई कतिपय समयमा साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि राज दाइले के गर्नुहुन्छ कार्यक्रममा भनेर सोध्नुहुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ। अनि मैले भन्छु राज दाइ उभिनु आफैमा एउटा कार्यक्रम हो। Seriously, if he stands in any program, let me tell you, media from all the countries which do not belong to our language, I would like to tell you that if he stands, that's more than enough in any show.
So we are happy and privileged that we are going in a correct way. Organizers are working so hard, and I would like to congratulate Blue Chip for doing such a wonderful job. And thank you very much for the corporations, and we highly appreciate your presence. We definitely look forward for future cooperations as well. And thank you very much for being so humble to us. And as Raj says, हामीले यो ठाउँबाट नेपालीहरूबाट अत्याधिक प्रेम पाइरहेका छौँ र एकदमै सत्य कुरा राजदाईको मुखाबुलीबाट कसरी निस्क्यो भन्दाखेरि हुन त कलाकारलाई देखेर दर्शकहरू खुसी भएको जस्तो लाग्छ, तर खासमा एउटा कलाकारले दर्शक देख्दाखेरि जति खुसी लाग्छ सायद दर्शकलाई कलाकार देख्दाखेरि त्यति खुसी लाग्दैन होला. So we are very much excited to see all of you. Please be there. We'll be giving you one of the best memory of your lifetime. Thank you very much, guys. Thank you. Welcome, Pana Chanchu, and I'm really honored to be a part of this event. It's such huge, and most importantly, promoting Nepal tourism. And I'm really excited and looking forward to it. And see you, sabai Nepali dajubai दिदीबहिनीहरु तथा सबैजनालाई 21st मा भेट्नको लागि I'm very excited and see you. आउनुभएका सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते. पत्रकार साथीहरू दाइहरू लगायत हाम्रो कमल दाइ लगायत आयोजक टिम र म भन्दा धेरै सिनियर कलाकार सबैजनालाई सम्मान गर्दै म चाहिँ धेरै बोल्न चाहेन किनभने सबै चिजहरू दाइ दिदीहरूले बोलिसक्नु भयो. म चाहिँ 21 अगस्टमा सबैजना यहाँ उपस्थित हुने सबै लगायत आमा बुवा दाजुभाइ स्पेसली सोल्जरहरू सबैजनालाई सेलिब्रेट गर्न सक्छु. I understood every word of it, and I have a special relationship with Pakistan, I must tell you that. You know, my father was a diplomat, and his first posting as a diplomat was in Pakistan, and I was about 3 years old. So I started my KZ in Pakistan. That's why Pakistan is very close to my heart. And then unfortunately, I must say that my father his last posting was also in Pakistan, where he passed away. And the Pakistani government took absolutely great care of him. They flown his body to Kathmandu with special force and special take care. So Pakistan is very close to our heart. Thank you for the question. And I'm absolutely pleasantly surprised that a Pakistani gentleman has asked this question. I am delighted to be here in Dubai. Of course, it's not my first visit. I've been coming off and on to Dubai for the last 20 plus years. And I must say that every time I come to Dubai, it never ceases to intrigue me. You know, every time I come here and there's a huge Nepali population who are contributing to the development of Dubai and every strata of development, you know. And whenever I see this, I feel that something more has to be done, especially between the relationship of UAE, Dubai and Nepal, because for such a long time, the presence of the Nepali population here, like I said, in every strata of the development, whether it be in constructions, productions, business, Nepali people are involved and they are pretty successful in whatever they are doing. And it has also contributed, I must admit, to the economy of our country, Nepal. So therefore, the ties between the two countries has to be emphasized more, it has to be strengthened more, which I think is lacking a little bit. Before I made this trip this time to Dubai, I had actually had a meeting with the UAE ambassador in Kathmandu, and we were speaking about how the soft diplomacy, you know, the government does its own work, but the people-to-people relationship also has to be strengthened. So it is not only the government's responsibility, it's not solely government's responsibility, because the presence of the Nepali population is so enormous and effective here, that something has to be done on a people-to-people level as well. And this is where we come in, as a cultural people, showcasing our culture in this country, attracting people from all walks of life. And I know in Dubai, you know, this is a multinational presence here. People from all over the world are here, especially from South Asia, Pakistan, India, Sri Lanka, and of course Nepal. So we're basically trying to showcase our culture and attract as many people as possible. And also,
this time around, it's a little bit special because we're highlighting on tourism, we're highlighting on cultural ties, we're highlighting on people-to-people relationship. So therefore, I take this trip as slightly more special than my previous trip, because the organizers have not left any leaf unturned in order to make this program successful. They have looked at it that the venue plus everything else would be to the mark, up to the mark, and of course we have the presence of highly skilled and talented artists from Nepal, whether it be film artists or people, whether it be singers or comedians who make you laugh, and all of them are top-notch artists from Nepal, so I'm sure this will be a nice showcase of our culture. So I take this program as a special program, and I must thank, I haven't had the time to meet all the organizers on a personal level, but I must thank all the organizers, whoever are involved, including Kamal GC, who's been running around trying to make this program successful for the last 2 months. I must appreciate his effort, and I'm sure his effort will pay in the long run. So thank you to all the organizers, everybody who has put in their effort to make this program successful, and I'm sure it's going to attract a lot of audience. And we're not just targeting on Nepali audience, as we see in this press conference, we have people from various countries, especially in Southeast Asia. So our program is intended to all of you, all people, not just Nepali people, everyone who's here, who wants to know about Nepal, who wants to enjoy Nepali culture, and that's how it's, the ties between the two countries are going to come close. So thank you very much for giving me this opportunity, the question, and अनि यहाँ नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैलाई यो उपस्थितिको लागि धन्यवाद, किनकि हरेकचोटि म दुबई आउँछु जुन आत्मीयताका साथ यहाँहरूले स्वागत गर्नुहुन्छ, हाम्रो बसाइलाई चाहिँ असाध्यै चाहिँ रमाइलो र आनन्दित बनाउनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई त्यो मेहनतको लागि र त्यो श्रेयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसपालि आउँदाखेरि पनि मैले त्यही नै पाएँ, यहाँको जुन हृदय खोलेर जुन स्वागत गर्नुहुन्छ, हामीहरूलाई जुन स्नेह यहाँहरूले देखाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामी सबै कलाकारको लागि अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण हो। किनकि यसो हेर्दाखेरि तपाईहरू कलाकारहरूलाई देखेर रमाएको जस्तो देखिन्छ, तर हामी कलाकारहरू आफ्नो दर्शकहरूको माझ हुँदा यहाँसँग केही समय बिताउन पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूभन्दा पनि 2-3 गुणा बढी रमाउँछौँ। त्यस कारण यहाँको यो उपस्थिति र यो स्नेह र यो मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र नेपाली संस्कृति र नेपालीपन, नेपालको कल्चर जोगाउने काम त हामी सबै नेपालीहरूकै हो, तपाईँहरूको हो, हामीहरूको, हामी सबैको होइन। हामीले गर्दाखेरि नै यसको चाहिँ सम्वर्धन हुन्छ, यसको विस्तार हुन्छ, त्यस कारण त्यो जिम्मेवारी हामी सबैलाई छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, इट्स एब्सोल्युटली प्लेजर टु बी हियर।